Salam alaikum. Je vous présente de la petite vidéo première démonstration le premier prototype un valve un système de sécurité de gaz sans fil. Alors voilà, il est basé un détecteur de gaz sans fil اللي كيتكولا في الزليج بلا ما تثقب الزليج بلا والو كوم لي زافونتاج ديالو بارابور لي ديتيكتور دو غاز كاملين اللي كاينين في المارشي خصك تثقب الزليج ما يمكنلكش الفايونس تثقبو. Alors هذا c'est très facile parce qu'il est très léger, il est designé pour être très léger. En même temps il communique sans fil avec la valve sans fil. Ça c'est le nouveau produit de iArm. Alors la valve sans fil كتركب ما بين البوطه وما بين الطوندور ديال الغاز. Alors voilà, normalement le tondeur qui est dans le bota direct, donc un hit de tondeur qui est في البوطه هذا تيركب في البوطه direct والتوندور تيركب هنايا. Déjà كلشي est fait pour supporter pour s'installer facilement. اي واحد ممكن يinstaller, pas besoin de technicien, pas besoin de personne. Alors voilà, le détecteur, le valve sans fil, il est géré par une carte électronique. عندها la porte هنا كتجليسيها. كاينين deux batteries CR 2032. هاد لي دو باتري موجودين كاع عند مالين الحوانت، هما لي باتري اللي كيتستعملوا كيكونوا فطحين شويه صغار، كيتستعملوا في لي تيليكوموند ديال الطوموبيل. الوغ هاد الفالف هذا عنده كيتسد الكتريكمون و مانيوالمون. دونك هاو كان مسدود، انا نحب نسدوه، يمكن نسدوه اورجون. سي فاسيل بلا ما تدور البوطون، يمكن لك تبرك على لو بوطون ديريكتومون كيتسد. الوغ نحلوه دابا بور فير لو تيست. C'est ça. Donc ملي كيتسد بار لو سيستيم يمكنلكش يتحل بار لو سيستيم، ما كيتحلش غير كيتسد بار لو سيستيم. خص ليتر هومان هو اللي يحلو pour s'assurer, c'est juste pour la sécurité, parce qu'on veut pas un système électronique qui fait un bug يبوغي ومن بعد يحلو بوحديتو. Alors voilà, alors هذا هو الديتecteur. On va faire le test. Avant de faire le test, premièrement, il faut s'assurer ملي كنشريو un détecteur de gaz ou un valve sans fil اللي تيسد البوطه. Il faut s'assurer qu'ils sont programmés, parce que s'ils ne sont pas programmés les deux ensemble, ça ne va pas marcher. Tu vois, il ne va pas le contrôler. C'est normal parce que الجيران إلا خداو le même système ما يتحكموش في ديالك، ما يسدولكش البوطه ديالك وديالك ما تسدش البوطه ديالهم. D'accord. Alors pour programmer, donc on va faire l'étape de programmation. C'est très facile. Le but c'est d'avoir quelque chose très facile pour que tout le monde l'achète, l'installe lui-même. Donc il y a un bouton هنايا. Un bouton un autre bouton, le bouton de détecteur, le WADA stop. Le seul bouton, il y a seulement un bouton de chaque côté. Il n'y a pas 4-5 boutons pour faire perdre le monde de la programmation. Donc on appuie sur les deux en même temps. Voilà, c'est programmé déjà. نيتي دير le base, la mélodie كتعني انه il vient d'être programmé. Donc voilà. Puis la chose, juste en parlant de la programmation, c'est un valve, on peut programmer jusqu'à 4 détecteurs de gaz, une seule valve. Une valve elle peut obéir jusqu'à 4 ديال les détecteurs de gaz. Ça veut dire عندك بوطه واحده في الدار ولكن بغيتي دير 2 détecteurs، واحد في الكوزينه في الدخله، واحد في جهه كذا في جهه البوطه. كدير جوج وكتبروغراميهم بجوج في الديتيكتور في الفالف سون فيل، بي il obéit ليهم بجوج. il peut obéir حتى 4، يمكن لك تبروغرامي حتى 4 لي ديتيكتور. بوركوا؟ باسكو الا كانت عندك بوطه ولا بوطه اخرى ديال الشوفو ليه يمكن لك دير ديتيكتور تما، ولكن دير ديتيكتور اوسي يمكن لك تسد به حتى البوطه ديال لا كويزين. الا شم الغاز الوغ كيسد حتى البوطات كاملين ديال الدار. سي جوست بور جوي ان ديتيكتورات الا كان عندك جوج في الدار وعندك جوج بوطات من جوج لي فالف شي يسد شي. Alors c'est facile de programmer. Deuxième chose, c'est qu'un détecteur de gaz, il peut contrôler une infinité de les valves. Voilà, il peut contrôler 20, 30, 100, 1000, etc. Donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Alors, donc, puisqu'il est programmé déjà, le but qu'en fait, en parlant, c'est que chaque détecteur il a un ID. Donc le ID il est programmé dans la valve. Donc il ne peut pas un autre détecteur يجيب un ID différent ويدخل الفالف tant qu'il n'est pas programmé. Donc
ان كليون اللي بغى يشري ان اوتر فالف بغى يزيدو سي تري فاسيل. كيشري الفالف كيركبها في البوطه الثانيه ديالو ديال الفران ولا ديال شي حاجه، تي ابي سور لو بوطون ديال الفالف، تي ابي سور هاد لو بوطون هذا en même temps, puis la mélodie passe, ça veut dire il est programmé automatiquement, il va obéir. Donc là on va faire l'exercice. عندنا هاد الديتيكتور جوست اكسبري حنا حيدنا له البيب سونور باش ما يديرش لنا الصداع، غير باش نشوفوا لا رياكسيون اي لو بيب ديال الديتيكتور ديال الفالف سون فيل. Alors, parce que le valve sans fil va faire biper 2 fois avant de fermer. Ça veut dire qu'il a reçu la commande qui est, comment on dit, la commande l'ID ديالو اللي مطلوب منه انه يسدو. Ça veut dire ديال الديتيكتور ديالو ماشي ديال الجيران. دونك الا كان جيران il va pas biper. دونك غادي نعطيوه الغاز في لا روute ديالو. Puis là on va voir que il va commencer à clignoter. Voilà. Tu vois. Alors, c'est la valve, on arrête le détecteur. Puis on reprend l'exercice. Voilà. Quand on va voir, on met le lenaya, on voit pas vue horizontale. Puis quand même dit pas mal fini, mais voilà, il a détecté le gaz. C'est ça. Alors, là, dans cette حالة الغاز صافي تسد. داك هذا شم